سلام كورات تقاتل تنايز مدب كما يتقونو نحجون كمتي كل جزء زقربو على تاو تحسي حزلكم مسي زلخو سناي مكتال ناولكو لايك متواقع نرسعنا ابا امريكا انا قبرش برا انفتات كم زرق زلو يزحبر زلو زخا حدا كم زنعزو زلنا بزينا زو تسيو FBI investigates Texas bar shooting that killed 2 and wounded 14 as possible terrorist act زلو ኣብ ቴክሳስ ኣብ ኦስተን ዝበሃል ከተማ ሓደ ኣፍሪቃዊ ሰኔጋላዊ ኣፍሪቃዊ መንእሰይ 14 ሰባት ከም ዘቑሰለን ክልተ ከዓ ከም ዝቐተለን ይሕበር ኣሎ እዚ ሰብ እዚ ክሳብ ሕጂ FBI ብርግፅ ማለት እዩ መፅናዕቲ ገይሮም ከምዝን ምኽንያት ናብኡ ዘእተዎ ሰብ ክቐትል ዝደፍኦ ምኽንያት እንታይ ምዃኑ ንፁር ኣይኮነን ግን ካብቲ ተኸዲንዎ ዝነበረ ክዳውንትን ካብቲ ዝዛረቦ ዝነበረን ተመርኪሶም ግን ዝሃቦ ርእይቶታት ኣሎ ማለት እዩ ምስትና ኢራን ምትሓሓዝ ከም ዘለዎ እዮም ከዓ ሰባት ዝገልጹ ዘለዉ I want to bring this in now. I've been telling everybody about the Austin mass shooter, and now we have a picture. And this is what we're finding out per multiple federal law enforcement sources to our own Bill Maluzhin. The Austin mass shooter is a 53-year-old naturalized U.S. citizen who was born in Senegal and was living in Pflugerville, Texas. Material recovered from his person and inside the vehicle give possible indications of a nexus to terrorism, as the FBI announced earlier today. And remember what we said he had in his possession and was also wearing. The shooter was wearing clothing that said Allah on it. His sweater said property of Allah. And there's also known to be an undershirt with an Iranian flag. And ሕጂ እንታይ ዝበሃል ዘሎ እዚ ንዕዘቦ ዘለና ኣብ ሰኔጋል ዝተወለደ ኮይኑ ናብ ኣሜሪካ ድሕሪ ምምፅኡ ከዓኒ ዜግነት ናይ ኣሜሪካ ዝተቐበለ እዩ ናቹራላይዝ ኮይኑ እዩ ኣብዚ ትማሊ ዝኸፈቶ ተኽሲ ወይ ከዓ ሎማዓንቲ ናይ ኣሜሪካ ንግሆ ማለት እዩ ዝኸውን ዘሎ ኣብቲ ክዳኑ ከም ዝትዕዘቦ ዘለኹም ፕሮፐርቲ ኦፍ ኣላህ ዝብል ንብረት ኣላህ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲቲ ተኸዲንዎ ዘሎ ጎልፎ ከዓ ናይ ኢራን ባንዴራ ከም ዝነበሩ እዮም ዝሕብሩ ዘለዉ ወላ ማለት ኩነታት የእምሩ ጥዕንኡ ክደሓን ድዩ ገለ ዝብል ገና ብሕጂ ብመፅናዕቲ ዝፍለጥ ግን ኦረዲ ከም ዝቐተልዎ እዩ ዝሕበር ዘሎ ፖሊስ ምስ መፁ ተኪሶም ከም ዝቐተልዎ ይሕበር ኣሎ ስለዚ እዚ ከምዚታት ከዓ ኣሜሪካ ክረአ ከም ዝኽእል ገሚቶም እዮም ፀኒሖም እንተኾነ ግን ክልተ ሰባት ሂወቶም ስኢኖም ኣለዉ ማለት እዩ 14 ሰባት ከዓ ቆሲሎም ኣለዉ other materials inside. And remember what Representative Michael McCall of Texas just told me last hour. He said, Harris in my own backyard just moments ago confirming as a possible terror attack. Your reaction? Well, we have to remain vigilant. I mean, Khamenei, he was a religious figure. We don't know if this attack was associated, but it very well may be. But the fact is, this isn't a representation of how most people from that region feel. The Iranian people, they fear their own rulers more than our own military. They hate, their own oppressive rulers than anyone else. And we may see more attacks like this. We have to be vigilant. ስለዚ ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ኩላትኩም ጥንቃቕ ከድልየኩም ተኸታተልቲ ናይዚ መደብ ኩላትኩም ኤርትራውያን ካልእን ማለት እዩ ፍላይ ነዚ ክሰምዑ ትኽእሉ ክጥንቀቑ ኣለኩም እዚ ነገራት እዚ ልክዕ ናብ 2003 ዝነበረ ኩነታት እዩ ዝመልሰና ኣብዚ መጥቃዕቲ ዝነበረ ናይ ኢራን ናይ ኢራቅ ዝነበረሉ ኩነታት ናብኡ ስለ ዝመልሰና ጥንቃቐታት ከድሊ እዩ እንታይ ይፍጠር ኣይፍለጥን እዩ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ኣብ ንኸደሉ ጥንቃቐታት የማነ ፀጋምና ቆሊሕና በልና ምኻድ ከድልየና እዩ ማለት እዩ እዚ ዝኸይድ ዘሎ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ካልእ ኣብዚ ሰዓት እዚ ተፈጢሩ ዘሎ እዚ ንዕዘቦ ዘለና ኣብ ስዑድ ዓረብ እዩ ስዑድ ዓረብ ትማሊ ዘውፅኦ መግለፂ ነይሩ እሱ ከዓ ብምሉእ ሓይሎም ንኢራን ከጥቅዕዋ ተዳልዮም ከም ዘሎ ዝኾነ እንድሕር መጥቃዕቲ ፈፂማ ዳግማይ ኣብ ልዕሊ ስዑድ ዓረብ ግብረ መልሲ ከም ትህብ እዮም ተዛሪቦም ነይሮም እንተኾነ ግን ወላ ሕጂ እውን ኢራን ተጥቅዕ ኢልና ጥራሕ ዘይኮና ክንዛዘሞ ንኽእሲ ዝዓበየ መዕደኒ ነዳዲ ናይ ስዑድ ዓረብ ተጥቅዖ ከም ዘላ ዝተዕዘቦ ዘለኹም እውን ሓደ ካዊ ማለት እዩ እዚ ንዕዘቦ ዘለና ኣራምኮ ዝበሃል መዕደኒ ነዳዲ ናይ ስዑድ ዓረብ እዩ ካብቶም ዓበይቲ መዕደኒታት እዩ ስዑድ ዓረብ ሕጂ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ እያ ክትወስድ ክንሪኦ ኢና ትራምፕ እውን ትማሊ ምስ
ناي سعود عرب برينس ويكالو أبز جوورو زررب أمريكا ملو بملو نسعود عرب كدقفاء التزاري ونيرجن أمريكا already أبز ساعة زي ملو أب كينات هذا الله مالتيو أنصار إيران سلزي توسخ حيلي أنت أخذ جبر تغزل كنريوينا إيران جن تي تجورو زلا متكعتات أب كل أنتم جروبات زلوا هاجرات قارة أتونا الله سافجي أبرتي عتقد صلوا خمس زلا يزحبر زلوا بفلايكا أبلع لي إمارات عربن كويت قطر أبزن سلسة هاجرات كبير متكعتات تجبر كم زلا يزحبر زلوا بزح فاسيليتي ويكا مسألة إينا البحرن حيل مدرن حيل أيرن بزح نجارات يعني خمس زلاني أمريكا إيران يزقل زلوا بفلايتي موافر زبهال زي حمشاي فليت زبهال خمس عنا وتبت مجمع رينايو ولا اتخالقون أمريكا أخذ قلقلوا كبهال الصنحة نعون إيران تعنوا بمهلاوا أمريكا أبسعة زي قرب تي نعم موافر خون زخل بوتاتاتن تي ناين دادي معك أبزنا بربوتاتن بمولو عنوة يقات ما خمس الله يزقل زلوا. Is suffering significant material losses. I don't know about human loss at this point. What's happened right now, for example, they made a big point of attacking the Fifth Fleet facility in Bahrain. It's a port. That port is critical for providing service to, say, U.S. destroyers who, remember, these destroyers come equipped with 96 missile slots. I think they got 50 up front and 46 astern. And their vertical launch system. So when they launch either Tomahawk cruise missiles or Aegis air defense missiles out of those tubes, the only way to replace them is to sail to a port. Previously, they could sail into Bahrain and go there. Not now. Iran has closed the Strait of Hormuz. حجي تحامشاي فليت مستهارة من أي بحرين أبنت زيادة زنسو عن زلو ديسترويرز بحرا زلو عبيت ميسايلات عينن كخراز غلا مراخب مسأقع زخون معرف زخون بوتا مملئنا دار زخون بوتا ونكم زي بلاني زارب نتسا خوينن أبتي بحري ينكاسا قصاوي أبتي وكيانوس ينكاسا قصا نحر اللوا إيران علامان خط قبرن قليل مخاني زارب مالتي إيران وناب ساعات زي تقبرو زلا متكعتن دحرينا نفس وكفنا أمريكا وينا إسرائيل نعدي إنجليزون قبل علنا عدي إنجليزون متكعتي وسيلة خمس الله ونرينا لنا ندحر رياض خونه يخون ناتهم أكاري لا تحسبوا ندحر رياض متكعتي أتوسز الله لازم مركب تكون تخل نفارق تكون تخل ولا هنس أخون خل أيقد شو من إيران أمريكا والله بعند هر تواهيلهم إسرائيلاوي ويكال أرلون هر تواهيلهم أباخلو متكعتي يوم زوسز الله. You've got several U.S. Navy ships that are now basically trapped inside the Persian Gulf, and Iran's got the anti-ship missiles to take those out. I don't know if they have yet, but I think they will, number one. So now this means the United States, when it's in a fight with the Abraham Lincoln carrier in the Arabian Sea, accompanied by, last I checked, it was like 3 destroyers and maybe up to 4. Once they're run out of missiles, they got the nearest port is 3.5 days away at Diego Garcia. Wow. جي تا ابراهام لينكن زبلا زلو عباي مركبنا امريكا خوينا اب كبابي اون مستفل عليه اصوارن صره ميسايلن جلن صعينن زخدا الله امسا ازين اب حصير غزي اندحر نداد وديين وي اصوار اندحر وديين سي داغماي كعاتقا اندحر كوينن وي نداد خملا اندحر كوينن اب قرباس يبلنن يزب زلو سلامتاي اندحريلنا تي نولو زلنا ودبات يهرم زلو زلو بمولو امريكا خدغلغلو تخيل تي ناي مسكر ناي سراويت قال بمولو يهرم سلا زلو وي كان اون تخير كاون بتاع مسغات سلا زغونه بتاعمي اشغار خوني يزو زلو انت هنا جن يا تي انت عينت غدات يوريدا ايران زلا اب لعل زن مراخب كالون اب كالون انت اي زلو بنصور ايتلصن زلو صافجي كندي امريكانيوم ميتوم نزبل حتو دونالد ترامب وصيو زهابو نيرو لو ما عندي او انت ايزبل سبا تغوديهم ميتومم كم زلو بنصور حبيرلو بحفشا كنريو خلنا ثلاثه وتهدراتنا امريكا صافجي ميتوم كم زلو يزحبر كال حموش دقاني تغوديهم كم زلو بقطر خطريو خلها بتاعمي وحدي مالتي كمتي نريو زلنا خنديزي زاكل اصوارن مقا ميسايلاتن بالستيك ميسايلاتن قلن يزتكوز زلونو سلازي تيموت بوزحي كاخ زارولون اي تخلني غا
ብዙሕ ቤዝ ወይ ከዓ መደበራት ናይ ኣሜሪካ እውን ዓኒኾም ዘሎ ብናይ እስራኤል ወገን እንድሕር ርኢናዮ 9 ሰባት ተቐቲሎማ ከም ዘለዉ እስራኤል እዩ ዝሕበር ዘሎ ከባቢ 9 ዝኾኑ ከዓ ካብ 9 ክሳብ 100 ዝኾኑ ሰባት ከዓ እስራኤላውያን ቆሲሎም ከም ዘለዉ እቲ ፀብፃባት ይሕብር ኣብዚ ናይ ዝግበር ኩናት ዝተረኣየ ሓደ ነገር እንድሕር ነይሩ ናይ ኣሜሪካ ነፋሪት ክትወድቕ እውን ተረያ ነይራ شوف يا واحد شوف هذا المسير يا الربع شوف انزلوا هذول ايران እዚኣ ናይ ኣሜሪካ ነፋሪት እያ ተሃሪማ ተወድቕ ዘላ ገለ ኢሎም ኣምፂኦማ ነይሮም ዜና ከም ዝተኸታተልኮ እንድሕር ኮይኑ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዛ ነፋሪት እዚኣ ዝወደቐት ብፍሬንድሊ ፋየር ባዕሎም ነንሕድዶም ቶም ናይ ኣሜሪካን እዮም ወላ ናይ ካልኦት ሃገራት ምስቲ ዘሎ ዕግርግር ነቲኣ ናይ ኩናት ነፋሪት ከም ዝሃረምዋን ግን ከዓ እቲ ፓይሎት ጃንጥላ ገይሩ ከም ዝወረደ ድሓን ከም ዘለዉ እውን ይሕበር ዘሎ ስለዚ እዚኣታ ከም ዓባይ ዜና ኮይና ትግለጽ ዘላያ ካልእ እዚ ክንገልጾ ፀናሕኩና ኣሜሪካ ኣጋጢምዋ ዘሎ ሓገዝ ንምሃብ ተባሂሉ መራሒ ናይ ዓዲ እንግሊዝ እውን እቲ ፋሲሊቲ ዝበሃል ናይ ዓዲ እንግሊዝ ኣሜሪካ ክትጥቀመሉ ከም ዘፍቀዱ ይሕብር ኣሎ has requested permission to use British bases for that specific and limited defensive purpose. We have taken the decision to accept this request to prevent Iran firing missiles across the region, killing innocent civilians, putting British lives at risk, and hitting countries that have not been involved. The basis of our decision is the collective self-defense of long-standing friends and allies and protecting British lives. That is in accordance with international law, and we are publishing a summary of our legal advice. We are not joining these strikes, but we will continue with our defensive actions in the region. ኣብዚ ብኣሜሪካ ሕቶ ከም ዝቐረበሎም እዩ ዝዛረብ ዘሎ ነቲ ሕቶ ከዓ ተቐቢሎም ሓራይ ከም ዝበሉን ኣሜሪካ ነቲ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዘሎ መሳለጥያታት ኣብቲ ዞባ ማእከላዊ ምብራቕ ዝበሃል ክትጥቀመሉ ኣፍቂዶምላ ኣለዉ እዚ ወሲድናዮ ዘለና ውሳነ ከዓ ፀብፃብ ክቐርብ እዩ ዝብል ዘሎ ዓለማዊ ሕጊ ወይ ኣህጉራዊ ሕጊ ዝበሃል እውን ከም ዘይጠሓሱ እውን ይገልጽ ኣሎ ማለት ስለዚ እቲ ዕላማና ቀንዲ ንሕና ኣብዚ ኩናት ኢድና ከነእቱ ዘይኮነሲ ነፍስና ክንከላኸል ኢልና ንገብሮ ዘለና ይብል ኣሎ ያ ኣሜሪካ ኣብ ሰዓት እዚ ብዙሕ ሓገዛት ከድልያ እዩ ኣብቲ ከባቢ ምክንያቱ ከምዚ ንብሎ ዘለና እቲ ቀንዲ ኮፍ ዝበለና ኣብነት ሓደ ናይ ነፈርቲ ማዕልቦ ነፈርቲ ድዩ መደበር ናይ ኣዋር ድዩ ገለመለ እንድሕር ኢልና ኣብቲ ከባቢ ሲ ክተንቀሳቀሶ ዘይትኽእል ነገር እዩ ስለዚ ንሓደ ክንቀሳቀስ ዘይክእል ነገር ኢራን ዕላማ ክትገብሮ ቀሊል ስለዝኾነ ኣሜሪካ ኣብ ሰዓት እዚ بملؤ تي ناتاز بحال حيل زلوا أسوار كخون خل نفرت خون خلا مرخب كخون خلا كتنك أساقسان سلا زلوا ناي كلنا هاجرات زلوا مسألة أخذت كم كتفتني مالتي زخينات كندي جزي أخوسر كقصيلنا هرينا أبز ساعات زي كال أنتاي أب دباين كترنون ملؤ بملؤ كل أيرز بحال ناي دباين ناي كترن كابسرح أقاريس خم زلوا بملؤ أن فرت خا كانسل تغييرن كم زلوا أيو زحبر زلوا have targeted Israel and Gulf countries as Iran has responded aggressively to the killing of Ayatollah Khamenei. Waves of missiles and drones have the entire Middle East region under threat, more than 24 hours after Israel and the US took out Iran's supreme leader in Tehran. This is the current state of play this morning. The US President Donald Trump says that 3 US troops have been killed in the conflict. NBC reports the servicemen were based in Kuwait. The president claims the US has destroyed and sunk 9 Iran naval ships. Israeli authorities say that 9 people were killed when an Iranian missile struck a shelter in the central city of Beit Shemesh, just west of Jerusalem. Drone attacks targeted Dubai again overnight, with UAE officials saying 3 have been killed since the start of the conflict. Qatar says they are now using fighter jets to intercept Iranian attacks at sea, reducing the impact in the capital of Doha. Airspace in the UAE and Qatar remains closed, meaning there is no indication of when. Emirates, Etihad and Qatar Airways
flights can resume, impacting thousands of Australians. And you might have just heard the Foreign Minister Penny Wong address that. Their hope at this stage when it comes to repatriation, their hope... إمارات عرب ونقبر مسخت توصل مخانا قبل على إيران مجلس أوتي الله أنت خونة قبر مسزي معرخ ندي أبايتا ختقبر زول نصور يكونن أمريكا نزن هاجرات زين كساف حجي كتكالا خلال أنا حياة أو ساعات زين ملو بملو نبعلاون أو كينات أتياس لزلا تناتن حيلون انتايون بنصور يتفولتوني خا بزخونة جن زي كينات زي كساف حجي كابز خف نابز بأسه يخيلكم زلوا يوزر كبرات خاتلتي نحجي زي ما تأخذ مدى زي مثل زخونة حدش لو تنحر الله حيزوركم كمسيء أب زمت مدى بيرخوان